नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी 14वीं तरावी थी। आज की तरावी 17वें पारे के रुबो से 18वें पारे के निस्फ़ तक की तिलावत पर मुश्तमिल थी। इसमें सूरतुल अंबिया का बकिया हिस्सा, सूरतुल हज, सूरतुल मुमिनून और सूरतुल नूर शामिल हैं। तो आइए हम आज की तरावी का मुख्तसर सा खुलासा जानते हैं। अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले आप तमाम सामीन और नाज़रीन से हमारी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सदका जारिया तबलीग दीन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आज की तरावी में सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपनी कौम को तबलीग फ़रमाना, इस वाक़े को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फ़रमाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फ़रमाया कि ए मेरी कौम, तुम अपने हाथ से बनाए हुए बुतों को पूजते हो, ये खुली गुमराही है। तुम उसकी इबादत करो जो ज़मीन और आसमान का खालिक है और वही इबादत के लायक है। लेकिन आपकी कौम ने आपकी दावत हक़ को कबूल ना किया। जब आपकी कौम के लोग मेले पर गए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके तमाम बुतों को तोड़ दिया और कुल्हाड़ा सबसे बड़े बुत के कंधे पर रख दिया। जब वो लोग वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके सब बुत टूटे पड़े हैं। तो उन लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये किसने किया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया कि तुम मुझसे क्या पूछते हो, इस बड़े बुत से पूछो। तो उन्होंने कहा कि ए इब्राहीम, आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये बोल नहीं सकते। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया कि अफ़सोस है तुम पर, तुम ऐसों को पूछते हो जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, वो तुम्हारी हिफाजत क्या करेंगे। तो लिहाजा ऐसे की इबादत करो जो तमाम कायनात का खालिक है और वो रब्बुल आलमीन की ज़ात अक़दस है। चुनांचे निमरूद और उसकी कौम ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग में जलाने का फ़ैसला किया और एक बहुत बड़ी आग आपके लिए तैयार की गई जो 1 माह तक जलती रही। फिर आपके लिए एक मनजनीक बनाई गई और आपको उसमें बिठाकर आग में डाल दिया गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आग में तशरीफ़ ले गए। उस वक़्त आपकी ज़ुबान अक़दस पर कुरान की आयत हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील का विर्द जारी था। जब आप आग में तशरीफ़ ले गए तो अल्लाह ने आग को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडा होने का हुक्म दिया। तो आग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी हो गई और गुले गुलजार हो गई। ये निमरूदी जो अपनी कोशिश में नाकाम रहे, अल्लाह ने फिर इन पर मच्छरों का अज़ाब नाजिल फरमाया जो उनके गोश्त खा गए, उनका खून पी गए और एक मच्छर निमरूद के दिमाग में घुस गया और उसकी हलाकत का सबब बना। इसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है कि पत्थर और परिंदे आपकी मुआवनत में तस्बीह करते और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने हवा को मुसख्खर फरमा दिया जो आपके हुक्म से चलती थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए फ़रमाया कि ए महबूब, हमने आपको ना भेजा मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर, यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम जहानों के लिए, आलम अरवा हों या आलम अजसाद हों, जिन हों या इंस हों, मोमिन हों या काफिर हों, सब के लिए हुजूर रहमत हैं। मोमिन के लिए दुनिया व आखिरत में रहमत हैं और काफिर के लिए इस तरह हुजूर रहमत हैं कि हुजूर की बदौलत ताख़ीर अज़ाब और मसख़ होने के अज़ाब से बचे हुए हैं। इसके बाद सूरतुल हज शुरू होती है। ये मदनी सूरत है। इसमें 78 आयात और 10 रुकू हैं। इस सूरत का नाम अल हज इसलिए रखा गया कि इसमें लोगों को हज की इबादत की तालीम दी गई और हज के फ़ज़ाइल और मनाफ़े बताए गए। अल्लाह ने इस सूरत की इब्तिदा में लोगों को डराया कि अपने रब से डरो, क़यामत का ज़लज़ला बहुत ही सख्त होगा और ये ज़लज़ला क़ुर्ब क़यामत में सूरज के मग़रिब से तुलू होने से पहले वाक़ होगा और ये ज़लज़ला ऐसा शदीद होगा कि इसकी हैबत से माएँ अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाएंगी और हर हामला अपना हमल गिरा देगी और लोग अपना होश खो बैठेंगे। और जिन लोगों को अज़ाब दिया जाएगा उनके बारे में अल्लाह फरमाता है कि उनके सरों पर खौलता पानी डाला जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि वो ऐसा खौलता हुआ पानी होगा कि अगर उसका एक कतरा दुनिया के पहाड़ों पर डाल दिया जाए तो दुनिया के पहाड़ गल जाएं। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नतियों का ज़िक्र फरमाया कि जन्नतियों को सोने के कंगन और मोती और रेशम के कपड़े पहनाए जाएंगे। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक है कि वो कंगन ऐसे रोशन होंगे जिसकी चमक मशरिक से मगरिब तक रोशन कर डालेगी। इसके बाद अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप निदा करें लोगों को कि अल्लाह के घर का हज करें।
چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابو قبیس پہاڑ پر چڑھ کر جہان والوں کو ندا کی کہ بیت اللہ کا حج کریں۔ جن کے مقدر میں حج کرنا لکھا تھا انہوں نے اپنے باپوں کی پشتوں میں، اپنی ماؤں کے پیٹوں میں سے جواب دیا کہ لبیک اللہم لبیک۔ تو جس نے جواب دیا اور جتنی مرتبہ جواب دیا وہ اتنی ہی بار حج کرتا ہے۔ اللہ نے پھر قربانیوں کا ذکر فرمایا اور ان لوگوں کی تعریف فرمائی اور ان کو خوشخبری سنائی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ اللہ کے حلال کیے ہوئے جانوروں کی اور اونٹ کی قربانی کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ اب سورۃ المومنون شروع ہوتی ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 118 آیاتیں، 6 رکوع ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ پر 10 آیات نازل ہوئیں، جس نے ان 10 آیات پر عمل کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ المؤمنون کی ابتدائی 10 آیات تلاوت فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے اور جو نماز میں خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑے رہتے ہیں اور بیہودہ بات سے بچتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی امانتوں کو ادا کرتے ہیں، اپنے وعدے پورے کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہی لوگ جنت الفردوس میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، پھر آپ کی نسل کو پانی کی بوند کیا، پھر اس کو خون بنایا، پھر اس خون کو گوشت بنایا، پھر ہڈیاں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اس بے جان کو جاندار کیا۔ اللہ فرماتا ہے پھر تمہیں موت آئے گی اور قیامت کے دن اللہ پھر تمہیں زندہ فرمائے گا۔ یعنی انسان کو اللہ رب العزت غور و فکر کرنے کا موقع دے رہا ہے کہ تم ذرا سوچو، میں نے جس طرح تم کو عدم سے وجود بخشا ہے، انسان پر پھر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ اللہ فرماتا ہے جن کا میزان عمل وزنی ہوگا وہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہوں گے، اور جن کا میزان عمل ہلکا ہوگا تو وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ ان کے منہ پر آگ لپیٹ مارے گی اور وہ اس میں منہ چڑھائے ہوں گے۔ ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے کہ آگ ان کو بھون ڈالے گی اور اوپر کا ہونٹ پھیل کر نصف سر تک پہنچے گا اور نیچے کا ہونٹ ناف تک لٹک جائے گا اور دانت کھلے کے کھلے رہ جائیں گے۔ پھر یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں جہنم سے نکال۔ اللہ فرمائے گا پڑے رہو اور مجھ سے کلام نہ کرو۔ اس کے بعد پھر انہیں یہ جواب دیا جائے گا کہ جب تم پر میری آیات پڑھی جاتی تھیں اور جو مجھ پر ایمان لاتے تھے تم ان کو جھٹلاتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، اب پڑے رہو جہنم میں اور مجھ سے کلام بھی نہ کرو۔ اس کے بعد سورۃ النور شروع ہوتی ہے۔ یہ مدنی سورت ہے، اس میں 64 آیات، 9 رکوع ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ سورت نازل کی ہے اور اس کے احکام تم پر فرض کیے۔ غیر شادی شدہ مرد عورت جو زنا کے مرتکب ہوئے ہوں ان کے لیے سزا مقرر کی گئی کہ 100 کوڑے مارنے کی سزا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان کے لیے حدود پورا کرنے میں تم کو زانی اور زانیہ پر ذرا برابر بھی ترس نہیں آنا چاہیے۔ مرد کے کپڑے اتار دیے جائیں اور کوڑا متوسطہ ہو، جسم کے ہر حصے میں کوڑے مارے جائیں سوائے سر، چہرہ اور شرمگاہ کے، اور سزا کے وقت مسلمانوں کے گروہ حاضر ہوں تاکہ یہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ اس کے علاوہ تہمت لگانے سے بھی منع کیا گیا اور جھوٹی تہمت لگانے والے کے لیے 80 کوڑے کی سزا مقرر کی گئی۔ الحمدللہ یہ ہماری آج کی تراویح کا مختصر خلاصہ ہے۔ بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔